बिना बिरी बिना चाउल बिना अटा बिना मैदारे बनिकी रेडी हम बाहर मार्केट बरा सिंगड़ा आलुचप भी यही जलखिया आगे फिका लगे बहुत स्वादिष्ट बनिकी रेडी हुए बिना तरकारी रे बिना चटनी रे भी खाई परिबे यही जलखिया रेसिपीटी बाहर पूरा क्रिप्सी रहिबो भितर पूरा सॉफ्ट रहिबो 5 ରୁ 10 मिनिट आपण माने बनेकरी याको रेडी करि परिबे ता सहित ता ऊपर देखंतु स्पेशल गोटे मसलार कोटिंग तो आपण माने फुल वीडियो को वाच करंतु केमती कोन बनुची जानि परिबे इजिली प्रस्तुत करि परिबे आशा करूची आजिर वीडियोटी आपण मानकु पसंद आसीबो तो चलंतु लेट न करे रेसिपी प्रस्तुत करिबा। नमस्कार जय जगन्नाथ पेंसिली कुकिंग को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे देखंतु एठी नबा आमे दुईटी आलू आलूर एठी मु चोपा को बाहर कर देछि आलू कौन करिबे ना ग्रेटर साइज रे ग्रेट कर देबा आपण मन चाहिले आलू ग्रेट करिक जति बनिया को चाहू नांती ताले सिजा आलू ऐड करिवि ए रेसिपीटी बनै परिबे तो आपको आमे साइड रे रखि देबा आलू को एबे चलंतु आगो प्रणाली प्रस्तुत करिबा। प्रथमे गोटे करी नबा आमे 2 गिना सेतरे पानी ऐड करिबा जेहेतु गोटे गिना मु एठी सुजी नेबी तो 2 गिना पानी मु ऐड करछि पुनी अल्प टिके सेतरे हाफ चामच दबा आमे जीरा हाफ चामच ऐड करिबा चिली फ्लेक्स पुणी आपण मैंने चाहिए राशि भी ये ऐड करेंगे किंतु मुझे राशि को स्किप कर देछि पुणी देदेबा स्वाद अनुसार लुण को ऐड करदेबा आ गोटे चामच से ऐड करदेबा रिफाइन तेल बदल में आपण मैंने घी बटर भी ऐड करेंगे पानी को टिके हल्का फुटेबा को देबा गरम होगा देबा तापर ऐड करदेबा आम जो ग्रेट कर रखी आलू को जदि आपण मैंने सिजा आलू ऐड करुँच देखिए सुजीर जंतुणीटा बनी सारा पर सिजा आलू को ऐड कर चकुटिकी आपण मैंने ये बरार सेप दे पारे किंतु ये मुझे कंचा आलू ऐड कर देखो आलूटा को आम 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत स्लो आंच रे बनवाक दबा 3 ରୁ 4 मिनिट पर देखु आलू देखु धीरे धीरे हल्का टिके सॉफ्ट भी हो सारा तो एबे आमे कौन करबा ना से गोटे हाथ रे सुजी को ऐड करबा आ गोटे आमे हाथ रे एभली प्रोसेस रे मिक्स करबा तो जेहेतु एथरा आमे 2 गिना पानी ऐड करथिले तो एठी आमे गोटे गिना सुजी ऐड करबा जेतिकी आपण माने सुजी रे बनिया को चाहूचंदी तो सेठी जेतिकी सुजी नेबे तार डबल क्वांटिटी सेथरे पानी ऐड करिवे तो एभली प्रोसेस रे आमे मिक्स करी गोटे डो बनिकी रेडी कर देबा तो एई जळिया को आपण माने फ्रेंड्स देखिबे बनेबे जदि झटपट बनिकी रेडी हो आ खाइबा की बहुत स्वादिष्ट लगे तो एमिति रे ही खाइदेबे बिना तरकारी बिना चटनी रे बहुत यूनिक शैली रे बनिकी रेडी हुए आर बास्ना भी जंतुणी बनेबा समय बास्नाटा भी बहुत बढ़िया लगे तो देखंतु परफेक्टली हमर जंतुणी एठी बनिकी रेडी भी हो सारानी तो ये समय गैस पेन को आम ऑफ कर देबा टिके आको हल्का ठंडा हवा दबा यही जलखिया को देखिए जदि प्रथम थर भी बनाऊँच ताहले भी देखिए परफेक्ट बनिकी रेडी हम तो देखो जंतुणीटी आमर बनिकी रेडी हो सारी टिके हल्का ठंडा भी हो सारा फिर भी टिके टिके गरम अच्छी जेहेतु देखिए जंतुणीटा सब टिके गरम थी पानी हाथ कि तेल हाथ होगी टिके चकुटी देवे ताकू देखिए गुला बिल्कुल भी रही तो बा बिंडा बिल्कुल भी रही परफेक्ट आमर जंतुणीटी सॉफ्ट बनिकी रेडी हुए तो आम कौन करवा ना जी बड़ साइज आम ये बनवा को चाहिए स्नाक्सटा ये मुझे बरार सेप देती आपण मैंने चाहिए आपको पूरा देखिए सिलिंडर सेप्रे सेप देकर भी कटिंग कर छोट छोट पीसेस कटिंग करेंगे ना ये गोलाकार भी बनईकरी आपने छाणी पारे किंतु ये देखो मुझे बरार सेप देती ये देखो गोलाकार बनईदेवे टी हल्का चेपटा बनईदेवे गोटे ये आंगुठीर हेल्प रे देखो ये गोटे होल बन दी तो ये सेम प्रोसेस आम सब बनिक रेडी करदे और केते सुंदर पूरा मिनी बरा देखा जाउची तो देखिए मार्केट रो बिरी बरा भी यही बरा आगे फिका लगे तो मार्केट रो बिरी बराटा कौन हम ना टिके सॉफ्ट रहे भितर किंतु ये बहुत क्रिप्सी रहे खाइबा को बहुत बढ़िया लगे आपण मैंने थरे मात्र ट्राई करंतु देखिए सब बेले बनईकी रेडी करेंगे घरे जदि गोटे आलू अच्छी ना ताहले भी बनीजिवो एई जलखिया रेसिपीटी तो आपण मैंने थरे मात्र ट्राई करंतु देखिए छोटू बड़ समस्ते पसंद करेंगे और छोट छुआ मान जब टिफिन बॉक्स रे दौरान ताहले देखिए आपण मानक सी बारंबार बनवाई कहे और टिफिन पूरा फिनिश कर आसवे तो देखो ये प्रोसेस गोलाकार सेप देदेवे सबूतक आम सेम प्रोसेस रे बनईकरी रेडी करदे गोटे आम प्लेट रखीदे देखो केते सुंदर भी देखा ना ये बरार आम जो सेप देइछंदी तो पुणी थे चलतु आउ गोटे भी आपण मानक ये बनईकी देखी दूसरी सेम प्रोसेस रे देखो ये आंगुठीर हेल्प रे होल बनइबे तो होल बनिकी दुई पट साइड जाक देखो पूरा क्लीन करके भलसे टिके सेप देवे तो जमती कि देखा सुंदर लगे और खाइबा भी बहुत बढ़िया लगे तो देखो ये प्रोसेस आम सबूतक सेप दबा पुणी थे गोटे आम प्लेट रखीदे आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करके बनातु तार स्पेशल मसला गोटे भी आम एड करवा देखिए खाइबा भी बहुत स्वादिष्ट लगे तो पुणी थे कौन करेंगे ना गोटे जदि आपण मैंने ये आंगुठीर सेप देवा चाहूना ताहले पेन कि पेनसिल रे यही प्रोसेस रे भी सेप दे पारे
तो सेम प्रोसेसରେ ସବୁ ବନେଇକିରି ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି କରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପେନ୍ ନେବା, ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିବା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମର ସୁଜି ଆଳୁକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରିସ୍ପି ହିଁ ବନେଇବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ତେଲଟା ଯଦି ଗରମ ଥିବ ଜଲ୍ଦି କ୍ରିସ୍ପି ବନିଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ତେଲରେ ଆମେ ସବୁତକ ଏଡ୍ କରିଦେବା ସେଇଥିରେ। ତ ଏଠି ମୁଁ 2ରୁ 3 ଷ୍ଟେପ୍ କରିଥିଲି, ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କରି ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେମ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ସବୁତକ ବରାରେ, ଆମର ଆଳୁ ବରା, ଆଳୁ ସୁଜିର ବରାରେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍‌କୁ। ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ବି ଥିବ ତାହେଲେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ସିଏ ଅଧିକା ତେଲକୁ ଏବଜର୍ଭ କରେନି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଅଏଲି ଟୋଟାଲ୍ ବି ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଆଳୁ ଅଛି, ସୁଜି ଅଛି, ତାହେଲେ ବନିଯିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟି କ୍ରିସ୍ପି ସ୍ନାକ୍ସ ରେସିପି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍‌କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଆମେ ଭରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁତକ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତିରେ ବି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବେ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆବାଜ ବି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଥିଲା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲା ଏଡ୍ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଉ ନେଇଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ଚାଟ୍ ମସଲା ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ବି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଥିଲା। ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତରେ ସଫ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କୁଡ଼ିମୁଡ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିକିରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।